गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मु तपन आज हूँ 20 डिसेम्बर शुक्रवार कौन रही सकाळ गुरुत्वपूर्ण खबर आसतु थे नजर पकाइबा ता पूर्व जदि प्रथम थर पर आम चैनल को विजिट करुँच चैनल वीडियो गोटे लाइक करूँ आउ सब्सक्राइब कर पाखे घंटी बटन को दबाई दिंतु। संसद में किए क्या ठेला बीजेपी कांग्रेस मुहांमुही शासक दलर अभियोग राहुल धक्के तले पड़गले बालेश्वर सांसद पार्लियामेंटर प्रदर्शन बेले धक्काकांड में बालेश्वर सांसद प्रताप षडंगी आहत होती अभियोग होती विरोधी दल नेता राहुल गांधी ठेलीदेवु तले पड़ जाते प्रताप आउ यह नहीं मुहांमुही होती कांग्रेस बीजेपी। आज दिन सारा दिल्ली में हाइड्रामा देखा मिली ओडिया सांसद प्रताप षडंगी मुंडे लगी आघात धार धार हो रक्त बोही जाता बेले पार्लियामेंट जड़े स्वास्थ्य कर्मचारी कपड़ार यह चापी धरी। बालेश्वर सांसद प्रताप षडंगी कहते राहुल गांधी जड़े सांसद को ठेलीदेवु से पड़ते आउ से तले पड़गले फल बाम आखि पाखरे लगी गभीर आघात। प्रताप षडंगी को किसी सहयोगी घेरी रही बेले पाखक आसी राहुल गांधी साथी सांसद माने राहुल प्रबल वर्षि बेले पालटा अभियोग कर राहुल गांधी। तेबे कहीं एभली अप्रीतिकर परिस्थिति सृष्टि है किए क्या धक्का देला संविधान प्रणेता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को नहीं केंद्र गृहमंत्री अमित शाह बयान विरुद्ध में संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन करुला कांग्रेस। एतिकी बेले बीजेपी सांसद माने कांग्रेस विरुद्ध में प्रदर्शन जारी रखिथिले। परवर्ती खबर आनंद बजार में लागू हेब नुआ ड्रेस कोड महाप्रसाद सुपकारक सहायक मैंने पिंधे गेरुआ रंगर पोशाक श्रीमंदिर आनंद बजार में लागू हेब नुआ ड्रेस कोड व्यवस्था महाप्रसिद्ध बिक्री करुवा सुपकारक सहायक मैंने एथर पिंधे गेरुआ रंगर पोशाक एमाने गेरुआ रंगर पोशाक पिंधि महाप्रसाद बिक्री करें किंबा सहायता करें। श्रीमंदिर प्रशासनर स्वीकृति क्रमे सुआर महास्वर निजोग आनंद बजार क्षेत्र में यह व्यवस्था लागू करिछि। जो सहायक मैंने रही आसंता 25 तारिख ठारू गेरुआ रंगर पोशाक पिंधि आनंद बजार को आसबे। सेपटे आनंद बजार में श्रृंखला आने एक अनुध्यान कमिटी गठन करा जायछि। तदारख और विशृंखला रोकने 20 जन अवसर प्राप्त सेना कर्मचारी को नियुक्ति दि जायछि। एमाने पर्यायक्रमे 8 घंटिया ड्यूटी करुछन्ति। एहा सह महाप्रसाद बिक्री करुवा सुपकारक क्षेत्र में भी कटकणा लगा जायछि। दुकान मालिकंक व्यतीत अन्य केही महाप्रसाद दुकान चलाई पारिबेनी बोली बाध्यतामूलक करा जायछि। अन्न महाप्रसाद और सुखिला महाप्रसाद बिक्री करुवा सुपकारक सहायता पाई जड़े लेखाएं सहायक रखा अनुमति प्रदान करा जायछि। परवर्ती खबर 20 और 21 वर्षा 3 दिन जाए कोहला रहिबो पाग। आज यही सबु जिले में वर्षा संभावना। आज उपकूल ओडिशा और दक्षिण ओडिशा रे किछि स्थान में स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षा हो पारे। 20 और 21 तारिख वर्षा हेबो। आसंता 3 दिन जाए पूरा राज्य में दिन बेला पाग कोहला रहिबो। पाणीपाग विभाग एहिभଳି पूर्वानुमान करिछि। आज विशेषकर कोरापुट मालकानगिरी रायगड़ा गजपति गंजाम नवरंगपुर कलाहांडी कंधमाल पुरी जगतसिंहपुर और केन्द्रापड़ा में स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षा हेबार संभावना रही। आसंता काली उपकूल ओडिशा रे किछि जिलार वर्षा हो पारे। 21 तारिख में बालेश्वर भद्रक मयूरभंज केन्दुझर केन्द्रापड़ा और जगतसिंहपुर में वर्षा हेबार संभावना रही। राज्य में राति तापमात्रा बढ़िबो बोली पाणीपाग विभाग आकलन करिछि। मंगलवार राति उपरमुहां होइछि पारद। विभिन्न स्थान में राति तापमात्रा 3 ରୁ 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ी। परवर्ती खबर वर्ष शेष में 8 दिन स्कूल छुट्टी घोषणा। छुट्टी कथा शुणिले छात्र छात्री मन खुशी में प्रफुल्लित हो जाए। छुट्टी शब्द प्रत्येक दिन विद्यालय को जाउथुबा छात्री छात्र मानक पई आनंद आनी था। अनेक समय देखा मिली गोटे दिन छुट्टी मिले पिलामाने खुशी हो जाती। आ लगातार अनेक दिन छुट्टी पड़े पिला मानक खुशी कहले न सरे। डिसेम्बर मासरे एभली एक विशेष मुहूर्त पुणी आसुछि। ख्रीष्टमास पर्व सहित एही मास शेष में आउ एक लंबा छुट्टी आसी। 2टी तेलुगु राज्य में अनेक शिक्षानुष्ठान यह पर्व अवसर में छुट्टी घोषणा करिसेंति। साधारणतः शिक्षानुष्ठान गुड़िक प्रमुख पर्व पर क्रमागत छुट्टी दि जाए। यही क्रम में अनेक मिशनारी स्कूल ख्रीष्टमास अवसर में छुट्टी घोषणा करिसेंति। आसंता सप्ताह में पूरा छुट्टी दिन थिबारु छात्री माने खुशी अछंती। अनेक मिशनारी विद्यालय पर सोमवार डिसेम्बर 23 रु शनिवार डिसेम्बर 28 पर्यंत छुट्टी घोषणा करा जायछि। जाहो डिसेम्बर 22 तारिख रविवार एक छुट्टी दिन से भली डिसेम्बर 29 तारिख मध्य रविवार छुट्टी भाव में आसुछि। तेणु छात्र छात्री माने गोटे सप्ताह छुट्टी पाइबे। तथापि केतेक विद्यालय मिशनारी विद्यालय व्यतीत डिसेम्बर 25 रे ख्रीष्टमास पई छुट्टी घोषणा करा जायछि। सेहि भली परदिन बॉक्सिंग डे अवसर में किछि विद्यालय को छुट्टी मध्य दिया जायछि। डिसेम्बर शेष हेबा मात्रे जनवरी मासरे बड़ छुट्टी दिन आसुछि। संक्रांति पर्व अवसर में प्राय 10 दिन छुट्टी दिया एमानक व्यतीत रविवार छुट्टी मध्य जोग करा। छात्र छात्री एवं सेमानक पितामाता क्रमागत छुट्टी दिनर पृष्ठभूमि में स्वतंत्र भ्रमण योजना करुछन्ति। नूतन वर्ष आसुथिबारु एवं स्कूल छुट्टी जोग करा जाउथिबारु पारिवारिक छुट्टी यात्रा योजना करा जायछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାଉଦି ଆରବକୁ ମିଳିଛି ଲିଥିୟମ ଖଣି। ତେଲ ଓ ଗ୍ୟାସକୁ ନେଇ ସମୃଦ୍ଧ ସାଉଦି ଆରବକୁ ମିଳିଛି ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ନୂଆ ଏକ ରାସ୍ତା। ସାଉଦିକୁ ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ଥିବା ନିଜ ଅଏଲ ଫିଲ୍ଡରେ ମିଳିଛି ଲିଥିୟମର ଭଣ୍ଡାର। ଦେଶର ସରକାରୀ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ କମ୍ପାନୀ ସାଉଦି ଆମେରିକାରେ ଏକ ତୈଳ କ୍ଷେତ୍ର ନିକଟରେ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲିଥିୟମ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ସାଉଦିର ଖଣି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଖାଲିଦ ବିନ୍ ସାଲେହ ଅଲ୍ ମୌଫେଦର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଦେଶ ଲିଥିୟମ ଖନନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କମର୍ସିଆଲ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସମାଚାର ଏଜେନ୍ସିର ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ କିଙ୍ଗ ଅବଦୁଲ୍ଲା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଫର୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ତରଫରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏକ ସ୍ମାର୍ଟଫୋର୍ଟ ଲିଥିୟମ ଇନଫିନିଟି ପରି ହିଲଟେକ୍ ନାମରେ ଖବର। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଉପହାର। ନୂଆ ବର୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ନେଇ ଆସିଛି। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆରବିଆଇ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିନା କୌଣସି ବନ୍ଧକରେ ଲୋନ୍ ସୀମାକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସୀମା 1,60,000 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଯାହାକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ଦେଶରେ କୋଟି କୃଷକ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାଷୀକୁ ଆରାମ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ 1 ଜାନୁଆରୀ 2025ରୁ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବିନା ଲୋନ୍ରେ ସୀମା 1,60,000ରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଚାଷର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। 2010ରେ ଆରବିଆଇ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବିନା କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପରେ 2019ରେ 1,60,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଆଦେଶ ଦେଶର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ କୃଷି ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମାର୍ଜିନ ଆବଶ୍ୟକତା ଛାଡ଼ କରିବାକୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋନ୍ ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଲୋନ୍ ଛାଡ଼ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁରକ୍ଷା ବଳକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଫାରୁକ ନିହତ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ କୁଲଗାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛି। ଏହି ଗୁଳି ବିନିମୟରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ 5 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଜବତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଫାରୁକ। ହିଜବୁଲର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ଥିବା ଆତଙ୍କୀ ହେଉଛି ଫାରୁକ। ଲଗାତାର ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣରେ ସାମିଲ ଥିବା ଫାରୁକ ଶେଷରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ ଢେର ହୋଇଛି। ଫାରୁକ ସମେତ ଅନ୍ୟ 4 ଜଣ ଆତଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇ। ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟରକୁ ନେଇ ଜଣେ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ସମୟରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 5ଟି ଶବ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୁଲଗାମର କାନ୍ଦର ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଘେରାବନ୍ଦୀ ସହ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କାଦର ବେବିବାଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ନେଇ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଓ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୁଲିସ କର୍ମୀଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାଇବର ଠକଙ୍କ ସାଂଘାତିକ କାମ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନାଁରେ ଖୋଲିଲେ ମିଛ ଆକାଉଣ୍ଟ, ମେସେଜ କଲେ ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ସମାଜରେ ଆଧୁନିକତାର ପ୍ରଗତି ଯେତେ ବଢ଼ୁଛି, ମଣିଷ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆଡ଼କୁ ସେତେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ଭ୍ରମଣ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଯେମିତି ମଣିଷର ନୀତିଦିନିଆ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ଠିକ୍ ସେମିତି ସାଇବର କ୍ରାଇମର ଧାରା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ଏମିତି କେଉଁ ଦିନ ନାହିଁ ଯେଉଁଦିନ ଶୁଣିନଥିବେ ଯେ ସାଇବର ଠକେଇ କାରଣରୁ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏତିକି ଟଙ୍କା ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଛି। ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, 4G ସୋସିଆଲ ଆକାଉଣ୍ଟଟିଏ ଖୋଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବା ସାଇବର କ୍ରାଇମଙ୍କ ବାମ ହାତର ଖେଳ ପାଲଟି ଗଲାଣି। ନାମୀ ଦାନୀ ତାରକା, ନକଲି ବ୍ରାଣ୍ଡ, ବଡ଼ ପଦବୀରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଫିସରଙ୍କୁ ନାଁକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଘୋଟାଲା କରାଯାଉଛି। ଟିଭି, ଫ୍ରିଜ, କାରର ଲୋଭ ଦେଖାଇ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ଫସାଇ ଟଙ୍କା ଠକାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ନେଡ଼ିଗୁଣ କହୁଣୀକୁ ସେତେବେଳେ ବୋହିଗଲା ଯେତେବେଳେ ସ୍କାମର ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ନାଁରେ ମିଛ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଲେ। ନିକଟରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ହଜାରିବାଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଫେସବୁକ୍ ୟୁଜର ମଣ୍ଟୁ ସୋନିଙ୍କ ପାଖକୁ ଏକ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଥିଲା। ଏହି ପ୍ରୋଫାଇଲରେ ୟୁଜର ନେମ୍, ପ୍ରୋଫାଇଲ ଫଟୋ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ମହାମହିମ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ନାଁରେ ଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନାଁରେ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ଏହି ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମେସେଜରେ ମଣ୍ଟୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଏକ ମେସେଜ ଆସିଲା, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଫେସବୁକ୍ ବହୁତ କମ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ମୋତେ ନିଜର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତୁ। ମଣ୍ଟୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଫଟୋ ଲାଗିଥିବା ପ୍ରୋଫାଇଲକୁ ମେସେଜ ଆସିବା ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ନିଜର ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମେସେଞ୍ଜରରେ ଏକ ମେସେଜ ଆସିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଥିଲା,
आमे आपणक नंबर सेव कर सारिछु एवं आपण को व्हाट्सएप कोड पठाई देइछु जहाँ आपण व्हाट्सएप को चली जाइछि तुरंत 6 अंक विशिष्ट कोडटी पठाई दियंतु। एसबू देखिबा परे साइबर स्कैम को टार्गेट थिबा मंटू सोनी उपरे संदेह जाता है। मंटू सोनिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स रे राष्ट्रपति भवन झारखंड पुलिस एवं अन्य यूजर्स को टैग करी उक्त घटनार जांच करने अनुरोध कले। वर्तमान घटनार तत्पर देखाई फेसबुक पोस्टर डिलीट जांच करने आरंभ कर सारी रांची पुलिस। तेबे आपण पाखक जदि एमिति किछि नकली अकाउंटर मेसेज आसूची एवं ओटीपी पठाइबा कहुछि ताहले आखि बंद करी भरोसा करंतु नहीं नचेत हैरान रे पड़ी। परवर्ती खबर जन्म नेला बाइगणी रंगर शिशु सर्जरी रे खर्च हैला 42 कोटी। पिलाटीए जन्म हेले सुखर कौनसी सीमा न थाए। लॉस एंजेलस बासिंदा अंडालुसिया मेसा मध्य तांकर प्रसव को नहीं बेस खुशी थिले। तांको एक पुत्र संतान जन्म हैला किंतु पिलाटी जन्म हेबा मात्रे डाक्तर माने पिलाटी को देखिबा परे डरी जाइथिले। पिलाटी बाइगणी रंगर थिला से सठिक निश्वास नबारे सक्षम होई नथिले। एहा परे समस्त सुख चिंतार परिणत हैला। डाक्तर माने संगे संगे शिशुटी को माँ को हाथरू बाहर करी तांकु विशेष चिकित्सा देवाई आरंभ करथिले। तापरे यह सामना को आसिला जे तांकु अस्त्रोपचार करने को पड़िबो जहाँ अत्यंत महंगा अटे। माँ तुरंत अस्त्रोपचार पाई राजी हो गले। आपण जानी आश्चर्य हेबे जे एही अस्त्रोपचार पाई 5 लाख डॉलर अर्थात 42 कोटी टंका खर्च होईछि। अमेरिका लॉस एंजेलस रे रहुथुबा अंडालुसिया मेसा पीपुल को कही जंत्रणा सत्वे मु डेलीवरी रूम रे बहुत खुशी थिली। मु अनुभव कली जे पिलाटी वर्तमान मो कोଳରେ रहिबो किंतु यह रंग देखी मु किछि समय पई डरीगली। डाक्तर व नर्स माने मध्य एथिरे आश्चर्य हो जाइथिले। वास्तव में मोर गर्भधारण स्वाभाविक थिला। बेले बेले पिला पेटरे गति करुथुला जहाँ अनुभव करिबा एक आनंददायक मुहूर्त थिला। किंतु जेतेबेले धार्य तारीख शेष हेबा परे मध्य प्रसव जंत्रणा होई नथिला। आमे डाक्तरंक निकट को जाइथिलु। एहा परे जहाँ घटिला ताहा भयानक थिला कारण जन्म हेबा परे शिशुटी संपूर्ण भावे बाइगणी रंग होइथिला।